Kazima ukasambalanyo Hidaka dambe Daka amini kadi wajidu mama dambe jidaka somalempa umini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka somalempa umini kadi jidaka yujela sambalanyo amini kadi jidaka dambe wasonga zima umini kadi daka amini kadi Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Avec sur Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Bafleni, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jus la Samalagna, Jus la Samalagna, Amini Gari. Fune. Oh, ibeni tobi daga kura kono. Chekura ko ka sensen, ka domi, ka do wusu, ka do ko. Tabarikala. Lala, mana ki yere suina. Aw be aka fura daga kula Alisa. On be ni nani ya kalo jojoli. Kabini ka che fari bollaka. Min ko ntaka di. Ntaka go. Alisa abi sufes no ko bambalila. Otoma, mbe o ginudo. Kepeu. Una jane. Ngate. Yande daga bay. Ka bana kele ka boy farkolo la pew ka soro amator simba. Kumate de umma. Farafin fura wa tubabu fura? Ka jiri gere ke ka kɛnɛya sabati. Ne ko ni ma mbla ntibla. Ayi ni ye ni toromoyon kelen k'i da. Ka jimi aka. Heske jantele kereni ani disiba. Ayi nga cɛ kana ni ta ka sɔrɔ jigiya ti ye dɛ. N'o tɛ siri yɛrɛ. Sambala, ika cɛ kira so, iko fali kutigɛ. Sambala ni cɛ koyi. Ayi, a fɔ dagaba ni cɛ. Dagaba ko in tɛ yan. Bɛɛ lajɛlen b'a ta sɔrɔ la. N bɛ taa ci la ka na. K'an fo. Bana kana maa si gwan I kamana tuguni Ala ni dagaba sababu. Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Boisson tele embora. Boisson dame, boisson na samalolo bora. Boisson dame, alele minda la gadi. Boisson dame, ni ami papa nana kabobara yerola dame dora. Odie buru ke la montanali. De una na kabotolondi ala dame dora. Oduye wolo de una contale maninga wo bosondame fila wo bosondame televo wo bosondame baba wo bosondame don bubu go ena bosondame maragalu go bosondame suralu go bosondame damashilu go kamele damagane golina produit par Semé Agroalimentaire. Muso ka se a ka tafi bolo la jango denmuso ne ka se a yɛrɛ la fo ka taa se a ka furu don ma o ye kunnawoloba ye o denmusonin ma o ye kunnawoloba ye
ka taa se a ka denbaya ma haka ja kuna wolo min don a bɛ se a ka kabila bɛɛ lajɛlen ma an ka bi baro o bɛ musomanin ka sɔrɔ so de kan k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan bi ye juma ye lahɔrɔma don don bato kɛlen ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛɛ lajɛlen yarabi ayiwa ka baro in ja an bolo npogotigi ka sɔrɔ so a tɛ taa mɔgɔ minnu kɔ an n'olu de bɛna jɛ ka baro in diya o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo n'o o ye npogotigi yɛrɛ ye o ye Zena Kalili ye Zena an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila bigo dɔ kɛnɛ kan ayiwa npogotigi ka muso ayiwa npogotigi ka sɔrɔ so a tɛ taa maɲabaga fana kɔ maɲabaga b'an bolo ka an ka baro diya ni ale ye Fanta Kamara ye Fanta i Kamara i bisimila bigo dɔ kɛnɛ ayiwa silamɛw b'an bolo yan olu hakilina ye mun ye sɔrɔ soko la o silamɛ min b'an bolo yan n'o o ye imamu ye ale ye Yakuba Jabate Yakuba an b'a f'i ɲɛna k'i Jabate i bisimila nse n'ala sɔnna ala ka baro in diya ala ka baro in diya ka fara an ka chroniqueuse kan n'o o ye Sira Kulubali o ni Ɲɔgɔle Zulu aw fana bisimila an ka baro in kɛnɛ kan ko saha olu ye o sholen don ayiwa ka tɛmɛ ni baro ye sa an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ a ka d'an ye an k'o sɛmɛ an ka maɲamaka la Fana i Kamara n'an ko an m'an da don npogotigi ka sɔrɔ so la n'a kuma fɔra dɔrɔn an hakili bɛ taa filali la npogotigi ani maɲamaka sɔrɔ so yɛrɛ ye mun de ye sɔrɔ so tɛ ko kura wɛrɛ tɛ ko kɔrɔlen de don sɔrɔ so ye ko kɔrɔlen ba de ye ko kɔrɔlen don est-ce que aw tulo bɛ Fana an ka se k'a faamu aw tulo b'a la bamanankan ye kɔrɔlen ba de don sɔrɔ so yɛrɛ ye jumɛn ye an ka denmisɛnw ka ladamu sisan u ye maɲumanya ko u y'a caya n'o tɛ fɔlɔ an yɛrɛ lamɛnna sɔrɔ so kɔrɔ se denmisɛnnin ka ladamu denmisɛnnin min maralen don n'a fɔra ko mara to tobi tɛ kin tobi tɛ basi tobi tɛ mara yɔrɔ ka ca sisan e denmisɛnnin furula a taara kɔɲɔso la a furula fɔlɔ dɛ n'a kun fɔra k'a ma sɔrɔ so e min ye den woloba ye e kuma solilen don den fa a kuma solilen don den balimaw a kuma solilen don sɔrɔ so cogo di a bɛ dɔn cogo di ko mɔgɔ awɔ a sɔrɔla so jumɛn de don sisan furuyɔrɔ la muso ni cɛ cɛmancɛ i y'o yɔrɔ faamu dɛ i m'o faamu sisan nɔ Fanta an bɛ baro de la filɛlibagaw de bɛ k'an lajɛ olu dɔw tɛ foyi de faamuya nin ko in na donc i bɛ kuma hakɛto bɛ kuma kan quoi i bɛ kuma walawala k'a ɲɛfɔ an b'a faamuya cogo di tan sɔrɔ so n'a ko ten a b'an ko ten sɔrɔ so yɛrɛ ye mun ye halisa i bɛ se k'a fɔ o fana sɔrɔ so ye min ye cɛ ni muso cɛmancɛ de don e yɛrɛ kan k'o yɔrɔ faamu faamuyali ye dɛ cɛ ni muso cɛman parce que Fanta tɛna fɔ denmisɛnnin fɔlɔ denmisɛnnin an b'u lamara de an b'u lamara mɔgɔ tɛ se mɔgɔ la den ala bɛ se mɔgɔ la n'i ye denmisɛnnin garandi k'a mara kun na ni furudon na kana se ani cɛ cɛmancɛ la ani cɛ cɛmancɛ ni furuso na kana se e mɛ maɲumakan ye n'a a donna kɔɲɔfila sa ni dugu jɛra n'e taara sisan e de bɛ ɲininkali kɛ i bɛ ɲininkali kɛ mun na bɛɛ balimamuso ɲininka a cɛ ye mun de fɔ a ko a ye den sɔrɔ cogo di cɛ b'a fɔ ɲinan ne y'a sɔrɔ n faden ye n y'a sɔrɔ n faden ɲuman ye o b'a sɔrɔ den de ɲɛnen don ka ɲɛ cogo di furuyɔrɔ la a cɛ ka ɲi yan furuyɔrɔ cɛ ka ɲi tɛ furuyɔrɔ la ka ɲɛ cogo di parce que an bɛ ka sɔrɔ so an bɛ fɛ ka baro kɛ sɔrɔ so kan mais sɔrɔ so yɛrɛ ye mun ye fo an k'o de faamu fɔlɔ sɔrɔ so yɛrɛ ye mun de ye sɔrɔ so kɔni ni denmisɛnnin tɛ a bɛ so a bɛ so wa a bɛ so o sɔrɔ so de don wa parce que ou bien i taara mɔgɔ nɔfɛ i y'a sɔrɔ so o tuma cɛ ni muso muso ni m'a di cɛ ma a kan ka mun de k'a la sisan muso dira i b'a ladon so kɔnɔ i b'a bɛrɛ a n'a ka kɔɲɔminɛnw bɛ na a ka di ye mɔgɔ b'a kɛ ten tɔ de ɔ sisan ne ka kuma kɔni yɔrɔ min na cɛ kɔni ni muso cɛ cɛ ni muso cɛ ni muso kɔni ɲɛna cɛ bolo ka ban anw maɲumakan bolo baara banna e bɛ ka mara fɔ cogo min na sɔrɔ so in ye de
ni bogotigi furula ka taga a cɛda la cɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔɲɔso la a ma deli ka ni cɛ ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo si la a ma deli ka yɛrɛ de o do wa o de don yɛrɛ kuma bɛɛ fɔ a ba d'accord kuma ɲɛna sisan muso a bɛ fɔ muso sugu jumɛn ma k'a sɔrɔ la so a fɔ muso min ma k'a sɔrɔ la so npogotiginin dɛ a taara sisan furuso la cɛ y'a sɔrɔ sisan denmisɛnnin a y'a sɔrɔ denmisɛnnin a y'a sɔrɔ denmisɛnnin sisan cɛ y'a sɔrɔ denmisɛnnin sisan anw mɔgɔ m'a ta an tɛ cɛ ɲininka dɛ an bɛ balimamuso de ɲininka o b'a fɔ cɛ ye dɔ fɔ balimamuso de balimamuso y'a ɲɛfɔ an ɲɛna an fana b'a fɔ denbaw ye wa cɛ ko a y'a muso sɔrɔ denmisɛnnin ye sisan a y'a faamu Sirani Ɲɔgɛl a y'o sɔrɔ so faamuya awɔ an y'a faamu an ye dɔɔni faamuya ko ni cɛ ye i n'a fɔ sisan ni a bɛ komi sisan anw tɛ so parce que anw kɔrɔbayara o parce que ale ko ko denmisɛnnin don sisan e yɛrɛ min filɛ nin ye i ni ala cɛmancɛ la i bɛ se k'i kali ka n'a filɛ e bɛ nin kɛ sisan i bɛ se k'i kali k'a fɔ haram bɛ nin na wali cɛ wɛrɛ cɛ ne bɛ se k'o kɛ e bɛ se k'o kɛ ne bɛ se k'i kali k'a fɔ ko i ni cɛ ma deli ka cɛ o de don kɛ jɛlen de don wa i ni cɛ ma foyi ma don ni wali cɛ wɛrɛ cɛ ayi an ka sira ta in an ka sira cɛ ma deli k'an da dilan kelen kan e bɛ se ka haram tigɛ o kan ayiwa ayiwa kuma ɲɛna merci Kamara sisan Zeyna i bisimila an bɛ se k'i si da dɔn n'o ma k'i ma baasiba ye Zeyna i bɛ ka yɛlɛ ne ka kuma Zeyna i bɛ san joli ɲɔgɔn na à peu près i bɛ san joli ɲɔgɔn na 28 28 ani 8 Zeyna i ye bugutigi i ye furula ayi i ma furu donc sisan ne kɔni bɛ e ɲininka sɔrɔso ko ninnu ko la an bɛ se ka Zeyna bila sɔrɔso minɛn kɔnɔ wa Zeyna sɔrɔla so wa ayi bɛ fɛ min fɔ o fɔ Zeyna i bɛ so wa awɔ ne bɛ so a ye tɛgɛrɛ fɔ sirannen ba de don Zeyna min e jo tɛ nin na ne m'a fɔ ko ne bɛ so wa tɛgɛrɛ fɔra ne fɔ a ye ne émission banna ale ka tɛgɛrɛ bɛ fɔ e k'i dusu suma ayiwa an lamɛnbagaw an lajɛbagaw Zeyna y'a jira k'a fɔ k'a bɛ so an y'o tɛgɛrɛ ba fɔ vraiment fɛn min don a bɛ se ka mɔgɔ dabali ban mais k'a jira k'a fɔ ko sɔrɔso ko diinɛ ko tɛ siya ko tɛ jamana ko tɛ sɔrɔso ko ye couleur ko tɛ n ye farafin n ye farajɛ o tɛ sɔrɔso ko ye a jirala k'a fɔ ko sɔrɔso mana ye furu o furu la bonya bɛ furu kɔnɔ sɔrɔso mana ye kabila o kabila la bonya b'o kabila kɔnɔ walasa ka ko tɔ ja an bolo ɲɔni an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Ɲɔgɛl donna a ka Facebook kɔnɔ ka information dɔw ta a bɛ fɛ k'o fɔ an ɲɛna sɔrɔso kan Ɲɔgɛl an bɛ k'i lamɛn yɔrɔ Zeyna kɛlen k'a fɔ sa k'a ye san 28 ye puis k'a bɛ so o balila an camanba de la mais dɔ bɛ ne bolo o ye san 30 de et puis o tɛ mɔgɔ dogolen dɛ o ye star interplanétaire de anw tile mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn ale ye mun fɔ a tɔgɔ ye ko Sidima Sidima ye san 30 de mais le 14 février tɛnɛn tɛmɛnen Sidima y'a déclaré les réseaux sociaux kan k'ale bɛ so halisa munna parce que cɛw ka gauche droite frivoleur nin k'o temps t'ale bolo et puis n'ale bɛ don a ko la don min na a tɛ don a la ni pression ye a bɛ don a la de parce que a ka di n ye et puis a bɛ kɛ furu de kɔfɛ dɔnkilidala don san 30 k'a bɛ so san 30 star interplanétaire bɛɛ n'i ka choix don a bɛ se ka kɛ ayiwa Yakuba ka na e fan fɛ sisan nɔ silamɛya bɛ mun de fɔ sɔrɔsoko la d'accord alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu taala fɛ nɛɛma ni kisi a ko caya danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan o tɛmɛnen kɔfɛ sani n ka don kuma kɔnɔ n bɛ an ka musokɔrɔba fo an n'an balimamuso kuma ma nɔgɔn kumabaliya fɛnɛ ma nɔgɔn yan'an k'a daminɛ hakɛto bɛ kuma kan an ka jamana in diinɛ jamana don danbe jamana don sani bi ka se an tun b'a fɔ fɔlɔ ko bamananya tile bon bamananya la n'i tun bɛ fɛ ka kala kari bamanan na i tun bɛ ban k'a ka fɛn 2 la o fɛn 2 ye jumɛn ye ɲa i bɛ ɲa dɔn ɲa kumule denmisɛnninw caman t'o dɔn n'an b'a fɔ o ma ko dulɔ i y'a faamuya ani jo bon ni jo fɔra o t'o fana
mais a n'a ka nin bɛɛ a bɛ jo sɔn a bɛ ɲa min a tun b'a fɔ o fɛnɛ kɔfɛ ko n tɛ fadento dun. fadento ye jumɛn ye. fadento walifan min ma waliden min di ne ma woro ma bɔ duwawu ma kɛ foyi ma kɛ a ka se ka ɲɔgɔn ye hakɛto bɛ kuma kan hakilintanya baara sira fɛ o ka sɔrɔ aw cɛ bamananw b'a fɔ o de ma ko fadento n tɛ fadento dun o y'a sɔrɔ silamɛya ma na ka caya yan kosɛbɛ histoire la. d'accord est ce que y'a faamuya. o ye bamananw ta yɔrɔ ye. o ye bamananw ta yɔrɔ ye. bon n'an ko k'an b'a silamɛya sira fɛ hukumu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ silamɛya bɛ mun de fɔ sɔrɔsoko la. ayiwa silamɛya bɛ min fɔ a la o de ye k'a fɔ adamaden i k'i ka diinɛ dɔn komi ko silamɛya ye diinɛ min bɛ yen ni ala yɛrɛ ye a ko fɔ kuranɛ kɔnɔ n'i y'i ka diinɛ dɔn i b'i yɛrɛ dɔn yɛrɛ dɔn tɛ dɔwɛrɛ ye k'i bɔkolo dɔn ka da kan ne masaw nana sɔrɔ u bɛ sira dɔ kan ma nin mɛn u kan i y'a faamuya. bon kumana teliya bolo ma a sɔrɔla so a ma sɔrɔ so a ma sɔrɔ so in bɛ fɔ de an kan ni furu kɛra ni cɛ nana ko dɔ ye wa a sɔrɔla so ni furu kɛra ni cɛ fana ma ko dɔ ye ɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi e min ye musodennin ye kuma in bɛ musow de kan kana sɔn. mais sisan silamɛya b'a accepter ya. silamɛya ta ayi o kuma se ka fɔ ala yɛrɛ ko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila e b'o kuma kɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔna la ala ko de ko aw kana gɛrɛ janaya la sɔrɔ sobaliya ye janaya de koyi mais an bɛ ka kuma dabiri de aw kana gɛrɛ a la ala ma fɔ k'i kana gɛrɛ ko i kana gɛrɛ bon gɛrɛɲɔgɔnya ninnu o ye kuma wɛrɛ ye taalen ɲɛfɛ peut-être an bɛ se ka don o i y'a faamuya ɔ a ma sɔrɔ so nin sa e ka sɔn k'i disi di cɛ wɛrɛ ma min ma daga ye o yɔrɔ de a faamuna. mɔgɔ cɛ b'i furu ka sɔrɔ i tɛ so mais ka sɔrɔ i m'i disi da cɛ wɛrɛ disi da. d'accord o bɛ se ka kɛ sira wɛrɛw fɛ k'a fɔ o bɛ se ka kɛ sira wɛrɛw fɛ i tɛ sɔsɔ ka d'a kan an ka bi waatiw la aw yɛrɛ ka émission ko biko don anw bidenw tile biko don bidenw tile bɛ min dɔn bon maakɔrɔbaw fana caman t'a dɔn o bɛ se ka kɛ i y'a faamuya mais a kuma laɲini a nɛmo a bɛ tali kɛ mun na dɔrɔn o ye janaya de ye diinɛ sira fɛ a banna. donc diinɛ t'a ko yɛrɛ non diinɛ yɛrɛ ko de i kana gɛrɛ a la diinɛ bɛ min kɔ sa o de ye sɔrɔso ye ka da kan o de bɛ masaw kunna wolo wa o de ka di ala ye wa fana lasiliw de bɛ ɲa o la. ala ka nimaniyaw di halisa Zeyna tu as 28 ans i ye san 28 a y'a yira k'a fɔ ko o kelen don mun ye e yɛrɛ bila k'i yɛrɛ garder ka taa se fo nin wagati ma hakilina jumɛn de nana e la bisimila. d'accord i ka ɲininkali diyara n ye donc bon depuis ne kun ka dɔgɔn on va dire que ne ni n ba kɛra terimuso ma ye parce que a tun bɛ se ka su bɛ ban conseil di la ne ma dɔwɛrɛ tɛ ne ye n ba denmuso fɔlɔ de donc dɔgɔmuso fila wɛrɛ bɛ ne kɔ maintenant a ka conseil kɔnɔna la donc ne tun bɛ n ka tɔmɔtɔ tɔmɔ a la c'est vrai mɔgɔ masa tɛ an b'a fɔ ko mɔgɔ de b'i yɛrɛ mara masa tɛ se ka denmisɛnnin mara ka se niveau dɔ ma masa bɛ se k'i bilasira de mais i yɛrɛ de b'i yɛrɛ mara donc a ka conseil n'a ka fɛnw kɔnɔna la ne y'a yira a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ye ka n yɛrɛ mara et puis n y'a promesse ta ye n ko inshallah n b'a kunna wolo ni furu la donc o de bɛ ka halisa bi force di ne ma ka se ka continuer. ayiwa courage sira. Zeyna e bɛ ka ko in kɛ i ba de kama wa walima e yɛrɛ ni kan ko de don i yɛrɛ ka décision de don wa walima le fait que i ni musokɔrɔba tun bɛ barow kɛ donc a y'a yir'i la ka fɔ nin ko in bɛ kɛ koba ye ne ma i ko k'i bɛ ale de kunna wolo wa walima i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka décision personnelle de don. bon de un n yɛrɛ ka décision personnelle don parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman b'a kuma fɔ mais après n'a décision tɛ personnelle yɛrɛ ye a ka gɛlɛn i k'a kɛ parce que i b'a fɔ ko voilà après i bɛ tila ka na en fait ni décision personnelle tɛ n'a ma diya i yɛrɛ ni kun ye a ka gɛlɛn i k'a kɛ quoi
mais est-ce que Zina hakili de la je ne peux me faire Zina la kilo ku don la ka teme asira fait mais après nana mais ne ramaden yor donc mais à quel âge 28 ans quand même donc mais à quel âge la il t'a soro ini dɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fɛn ninnu bɛ denmisɛnninya bɛ k'i la fɛn bɛ donc mais ka se niveau dɔ la c'est-à-dire ne tɛ se ka tɛmɛ ne bɛ n ka limite dɔn j'ai jamais dépassé ma deli ka n ka limite dépassé e ka limite bɛ dami ne tun bɛ préféré hali ni ne jarabelen tun don a tigi la ne tun bɛ préféré hali ni n bɛ kalo 2 kɛ kasi la so kɔnɔ mais ne tun tɛ sɔn jamais k'a d'i ma. O fana ye courageux vraiment Aïssa a ma jarabi kosɛbɛ de a ma jarabi kosɛbɛ an bɛ tila ka na Zena ka jarabi la sa Fanta e ye maɲanbaga ye aw ni kɔɲɔmuso âge bɛɛ bɛ baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔmuso dɔw bɛ k'aw bolo minnu ye denmisɛnninlamɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ la minnu ye mɔgɔkɔrɔbalamɔgɔw ye déjà u bɛ fɛn bɛɛ dɔn sisan ni aw bɛnna ni denmisɛnninlamɔgɔ ye min tɛ cɛ dɔn fiyewu a tɛ foyi foyi dɔn cɛko ni fɛn ninnu na u bɛ se ka gɛlɛya jumɛn lase aw ma kɔɲɔso la. gɛlɛya dɔw lase an ma. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. a dɔw bɛ se ka kɛ ni cɛ cɛmancɛ la gɛlɛya dɔɔni bɛ na. u ni cɛ cɛmancɛ la gɛlɛya dɔ bɛ na. mais an b'o o de la. I n'a fɔ gɛlɛya sugu jumɛn. sa denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ kɔn ka siran cɛ ɲɛ. Musoma de ka don ma denmisɛnnin fitinin don ma de ka don a ko la. donc kabi kɔɲɔso la dɔw bɛ siran daminɛ. awɔ dɔw bɛ siran daminɛ. d'accord mais aw b'o ko dilan cogo di. an b'a dilan kɛ an b'u n'an cɛ tɛ yen an bɛ dusu san fɔlɔ an b'o a b'u nɛgɛ cogo di pour que u ja bɛ se ka jɔ parce que déjà a kɛra furu ye kaban a kɛra suna ni farida ye cɛ a ta kɛra cɛ ta kɛra ye kaban donc sisan aw bɛ fɛɛrɛ jumɛn de kɛ o denmisɛnnin ninnu na walasa u ja bɛ se ka jɔ cɛ ninnu na. an b'u nɛgɛ dɔrɔn ni babinji de. ni jumɛn ye. n'an ye babinji ninnu d'u ma n'an y'u nɛgɛ ka babin dilan babin kelen k'a ji d'u ma a b'u nɛgɛ a tɛ foyi k'i la nin bɛ tɛmɛ dɔrɔn i bɛ bɔ i bɛ ka hadamadenya kɛ dɔgɔkunso kɔnɔ a tɛ foyi k'i la kana to ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma n'a nana dɔrɔn n'a k'a bɛ se ma dɔrɔn a to yen nɔ an b'u nɛgɛ ka babinji d'u ma ten ka babinji d'u ma ten fo ka taa kɔnɔ dɔgɔkun bɔ n bɛ dumuni misɛnmisɛnninw d'u ma ten k'u nɛgɛ ten f'a bɛ tɛmɛ o ye denmisɛnnin fitininw ye o ye denmisɛnninw ye. mais cɛ dɔw tɛ dimi kojugu wa cɛ dɔw yɛrɛ tɛ dimi k'a fɔ yɛrɛ f'a ka jigin u kɔnɔ yɛrɛ ko muso ko in ka dabila. ayi o bɛ se ka kɛ minnu na e ɲɛ b'o tɛ denmisɛnninw ye. o tɛ denmisɛnninw ye cɛ bɛ dimi mun na. cɛ bɛ dimi o denmisɛnninw kɔrɔ o tɛ denmisɛnninw ye o mɔgɔ o ye kasabakɔrɔ yɛrɛ de. kasabakɔrɔ cogo di o dimi bɛ na cogo di. o bɛ dimi parce que kasabakɔrɔ min don a ma deli ka cɛ dɔn ou bien kasabakɔrɔ min don ale kɔni tilala ka ban. cɛ b'a fɔ sisan kɔni ɲɛmɛ ko bɛ kɔ i b'a sɔrɔ a fana a ma deli ka komi nin ka ɲɔgɔn sisan a ma deli ka don a la cɛ b'a fɔ k'a b'a kalama a b'a sɔrɔ a tɛ foyi o fana tɛ fɛn kalama o fana bɛ se ka kɛ o. donc mɔgɔkɔrɔbalamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma deli ka a ko yɛrɛ kɛ fiyewu kɔɲɔso la cɛ bɛ dimi olu kɔrɔ. cɛ bɛ se ka dimi olu kɔrɔ. mais mun na n'o dimi dannabaliya de don wa. cɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko e sera nin kisan tan dɔn e ka tila k'a fɔ k'e bɛ siran nin ye ne ma sɔn o ma. i y'a ye ni e ye nin kuma faamuya ko donc sisan n'i ye âge ba sɔrɔ dɔrɔn ka sɔrɔ i bɛ so i ka sɔrɔ so u bɛ valeur de bɔ a la. e sɔn o kuma ma. ka valeur bɔ sɔrɔ ko parce que a tigi y'a yɛrɛ minɛ fo ka taa se âge dɔ ma qu'est-ce que mɔgɔw bɛna dɛ a la ko est-ce que tiɲɛ don parce que an bɛ ka nin min fɛ tan caman bɛ ka lajɛ aw ka nin musokɔrɔba dɔ nin sigilen la ni muso ɲumanin sigilen la k'ale sɔrɔlen don so n'i ye mɔgɔ jɔ 199 b'o fɔ i sama sera ka kuma ma. mais société yɛrɛ ka regard ye jumɛn ye envers Zeyna. Zena yɛlɛ tɛ na sa a bɛ baro de la sa. a bɛ baro de la. bon kuma min fɛnɛ don c'est pas comme si i bɛ yala n'a ye n'i ye dɔw ɲininka bi a fɔ nin tilala bɛɛ la ka ban. ok parce que en réalité genre n tɛmɛra fɛn caman fɛ. i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn. non je veux dire genre jeunesse la i bɛ mɔgɔw b'i ye yɔrɔ minnu na i bɛ sortie minnu kɛ i bɛ fɛn minnu kɛ la taga ni dɔnkɔrɔla waati la taga ni fɛngɛ ninnu caman. donc i y'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ. y'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ donc o vie caman ni fɛn ninnu bɛ yen mɔgɔw b'a k'u ɲɛna en plus de ça ne yɛrɛ teri tila bɛɛ tun ye cɛ de. muso ka dɔgɔ ne teri la se ka compter 1 2 3 mais ne teri tila bɛɛ ye cɛ.
mais puis c'est mɔgɔ minnu do fɛnɛ u bɛ n respecter parce que n ye n yɛrɛ bonya donc u bɛ n bonya donc n'i ye mɔgɔ caman ɲininka ils vont se dire kuma min do a man teli ka tɛmɛ ne ni bɛɛ cɛ quoi ni mɔgɔ min ko i ma i b'a fɔ e ye cɛ i b'a tigi ka kuma lamɛn ten ka tɛmɛ quoi i t'a bɔ fili la parce que a tɛ e ni ale cɛ a bɛ e ni ala de cɛ donc d'accord ayiwa sɔrɔ sogo in a b'an bɛɛ concerné dɛ an bɛɛ ye denmusotigiw de ye walima an yɛrɛ ye denmusomaninw de ye sira donna dugu kɔnɔ a ye mɔgɔw ka hakilina ɲininkali kɛ sɔrɔ so in na a ye an sama min na an b'a ɲini sira fɛ a fana k'o fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lajɛ sɔrɔ soko in na sirabigi k'an jigi ka nin fɔ dɛ an ka jɛ ka nin sira bugu de b'i bolo u ye mun de f'i ma sira dugu kɔnɔ u ye kuma caman fɔ sa hakilina caman wɛrɛw min tɛ yan ta ninnu yɛrɛ kumaw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord an ka sira lajɛ kelenw tɛ mais wagati bɛɛ n'a cogoya ko de don wagati bɛɛ n'a cogoya ko de don awɔ denmisɛnninw b'u yɛrɛ mara mara tɛ mɔgɔ mara mɔgɔ yɛrɛ de b'a yɛrɛ mara awɔ ne kɔni ka hakilina kɔni y'o ye hali ye den mara ni min b'a jusukun na a bɛ baara kɛ n'o de ye a ma nɔgɔn dɛ a bɛ kɛ mais a ka dɔgɔn de a bɛ kɛ a kelen kelenninw bɛ kɛ mais a ka dɔgɔn kɔni ala ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma sinon mara tɛ se ka mɔgɔ mara mɔgɔ yɛrɛ de b'a yɛrɛ mara n'i ye ne ɲininka ko ne bɛ se ka mun fɔ sɔrɔso la o question diyara n ye parce que an bɛ tile min na a ka dɔgɔn musomaninw k'a daminɛ 18 m'a fɔ cogo di musomanin minnu si b'a ta san 15 la ka yɛlɛ fo san 20 hakɛ la ka sɔrɔ u b'u ka so ma furu fɔlɔ bon n'i y'a jate a 100% i b'a sɔrɔ 90% si tɛ so bon an bɛ génération kura min na o de nana n'a ye parce que denmisɛnninw ka kalan kojugu ne yɛrɛ denmisɛnnin dɛ mais n tɔɲɔgɔnninw don quoi an b'a fɔ n ko n tɔɲɔgɔnninw an ka kalan kojugu o de y'a kɛ bon bɛɛ ni hakilila don dɛ a jubaju bɛ an musomaninw na mais cɛmaninw fana a jubaju b'olu fana la quoi u b'a essayer k'u dɔgɔninw siɲɛ kojugu bon ne bɛ mun fɔ n balimamusow ɲɛna bɛɛ k'i hakili sigi an k'a kɛ i n'a fɔ an masaw tun b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen olu m'a kɛ ka tiɲɛ quoi donc an fana kana kɛ ka tiɲɛ voilà o de tun bɛ ne fɛ adamadenw tɛ se ka sɔrɔ so bele parce que kow cayara mɔgɔw ma han mara dɛsɛnna na an tɛ mara kɔnɔ bilen an tɛ mara kɔnɔ bilen ka sababu kɛ mun ye sisan fɔlɔ ne tun bɛ siran n fa ɲɛ n bɛ siran n ba ɲɛ n tɛ se ka ko lankolon kɛ a tɛ jigin kɔnɔ yɛrɛ hali n y'a kɛ fɔ dugu wɛrɛ n t'a fɛ n bɔnna si k'a mɛn mais sisan o tɛ yen cɛ tun bɛ jɛ i kɔ o furu kelen kɔnɔ o tun y'o bannen pewu mais sisan o tɛ furu sa o tɛ furu sa sisan hali a tɛ kanu sa denmansaw jɔyɔrɔ bila denw fana parce que ni mɔgɔ ma mara n'a mara ko ma ɲɛ dɔrɔn a ka foyi tɛ ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mara tiɲɛnen de e den bɛ bɔ a bɛ taa si a kun fɛ n'a nana ne t'a ɲininka n t'a ɲininka a bɛ bɔ a bɛ na ni telefɔni dagabanaw ye dɔw yɛrɛ bɛ na ni moto ye ne t'a ɲininka ka bɔ i ye nin sɔrɔ cogo di fɔlɔ i bɛ npogotigi ni kɔgɔlɛ i b'a sɔrɔ a t'o ko dɔn mais sisan a caman bɛ yen a tiɲɛnen don k'a kɛ nata ye parce que sɛgɛn bɛ mɔgɔw kan parents tɛna se ka jɛ ni musomaninw ka fɛngɛ bɛɛ plaisir bɛɛ o de b'u k'u bila a caman na ne b'a fila jɔ k'a di muso o muso ma a ka dɔgɔ mun b'a fɔ ko ayi o tɛ toi de bi bi n'an bɛ yɔrɔ min na ko o de bɛ ka kɛ. Ne yɛrɛ musomanin yɛrɛ mais a ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ sɔrɔ so dɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ taa muso ta burusi kɔnɔ ko duguba kɔnɔdenw ma lamara mais an bɛ don min na ko bi duguba kɔnɔ mɔgɔ ka fisa hali burusi kɔnɔ mɔgɔ ye bi so n sɔrɔla so kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de caman bɛ b'a sɔrɔ ka kɔɲɔso don cɛ b'u la ko k'u sɔrɔla so k'a sɔrɔ u ma sɔrɔ so tubabuw y'a fura bɔ an bamanan y'a fura fana bɛ yen nɔ an bɛ don min na bi a ka dɔgɔ dɛ i bɛ musomanin tigi sigiyɔrɔma 100 ko mun sɔrɔla so a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de. musomaninw aw minɛna donc musomanin bɔra k'a fɔ sisan ko furaw bɛ yen ko hali n'i tɛ so ko o bɛ bɔ kungo kɔnɔ ko ka na n'i ye so mayanbaga Fana Kamara a fura n'u bɛ yen yan a bɛ se ka kɛ dɛ ne m'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana n'o tɛ an kɔni tile la an t'o fura ninnu dɔn an bɛ min dɔn o ye babi ye o tun ye aw tile mais sisan parce que aw tile n'anw tile ɲagamina an'an denw tile ɲagamina aw tile anw denw tile minnu bɛ k'aw bolo ne u bɛ so n'u ko k'u bɛ so
parce que dɔw ta dutini bɛ don a la est ce que fura bɛ aw bolo k'u sɔrɔ so wa a bɛ se ka kɛ mɛmagan tɔ bolo a tɛ ne bolo a tɛ e bolo mais a bɛ se ka kɛ fura bɛ yen min bɛ a bɛ se ka kɛ tɔ bolo ne kɔni ta bɛɛ ba bɛ yen parce que sisan i n'a fɔ sisan nɔ ni ne kan ka sɔrɔ so de an ka sokɔnɔden bɛɛ bɛ sɔrɔ so ne ka kɔɲɔ bɛna kɛ ni ne ba ser'e ma ni ɲɛji ye ko Fanta i t'a jateminɛ i ka fɛn dɔ di ne sutura n'o tɛ sira filɛ n'a sutura fa ne ka ne bɛ so sa tan ne bɛ so sa min i ka jateminɛ sisan nɔ i ka kɔɲɔmuso in i k'a bila so parce que ne yɛrɛ ka honneur bɛ en jeu n kan sinamusow denw bɛɛ bɛ sɔrɔ so n'a fɔra ko sira tɛ so i m'a ye o wagati parce que i fana ye denba de i ye muso de i b'a faamuya o tuma ni e bɛ to k'i den ka jumɛn di a ma pour que a ka segin so. ne ye tiɲɛ ne ka mɛmaya kɔnɔna na ne ba de ye ne bolo an t'olu si dɔn ne kɔni bɛ min dɔn kɔɲɔmuso bɛna segin kɔɲɔso la ka ba den dilan denmisɛn fitinin don denmisɛn na ma deli an yɛrɛ ba denmisɛnnin don min a yɛrɛ kɔni ma se cɛ ma o b'a nɔ la cɛ o dɔn anw fɛ fo ni kɔɲɔ kɛra mais n'a bɛna sigi denmisɛn n'an bɛn'o sigi n'an ye se ka ne dɔɔnin kɛ da kɔnɔ an bɛ baden k'a la ka geni k'a la geni siman k'a la i t'o dɔn ka nana ye dɔɔnin k'a la an b'o wuli ne b'o wuli ni y'a wuli n b'a sɛnɛ karafo kɔnɔ ni y'a sɛnɛ karafo kɔnɔ ni bɛ taa aw ka so sisan ka taa d'e ma sisan ni n ka fileni bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n ka galamani ni n taara an bɛ denba dɔ wele ka denba tɔw bɛ wele u bɛ n'u jɔ n bɛ dɔɔnin min furaji in na n sɔrɔ k'a sigi dilan ni galamani ye a sigi o fila n b'a sigi galamani ye ne ka baara ye mais o kun ye mun ye o sɛgɛnnen ni o galamani o ye fɔlɔ ko de ye o ye fɔlɔ ko de sisan Imam Jabate ne muso sɔrɔla so est ce que cadeau bɛ silamɛya bɛ min fɔ k'a fɔ parce que a tigi y'a yɛrɛ minɛ fo ka taa se nin yɔrɔ bɛɛ ma ala kɛ furu nana kɛ a sɔrɔla so récompense b'a la sara b'a la silamɛya kɔnɔna na est ce que kan ka muso sara k'a fɔ parce que a sɔrɔla so wa d'accord ala k'an bɛ sɔrɔ ma o kɔfɛ n bɛ an balimamuso Zeyina fo ani n tɔgɔma ka da kan furumuso tɔgɔ ko Zeyina ka da kan ale ye exemplaire dɔ yira kɛnɛ kan npogotigininw bɛ se ka filɛli kɛ ni mun ye sanni n ka don i ka ɲininkali kɔnɔ i y'a faamuya sara b'a la sabu ka da kan ala ko ko i ka fɛn min to yen i m'o de to yen wa ala bɛ adamaden sara jumɛn na mun ka bon ni sara bɛɛ ye o tɛ arijana ye ala ko a ye janaya dabila bon ni ala ko ala ye an dan ne tɔgɔkɛ télé in dilan télévision a notice ye commande ni fɛnw anw ka notice ye jumɛn courant ye n'an b'a fɔ français na ko courant bon o fɛnɛ de kɔnɔ ala ko bon a ye nin dabila n'ala ko a ye nin dabila a bɛ fɛn dɔ de di aw ma kan ka min kɛ o ye jumɛn mais sisan ne na an ka taa se fo saya ni alijinɛ ko ninnu n bɛ ka na bon i bɛ ka mun fɔ depuis bi tɛ ni musomanin sɔrɔla so i b'a ye cɛ dɔw bɛ se k'a fɔ vraiment ne y'i sɔrɔ so i ye fɛnba de kɛ n ye bon fɛnɛ b'i sara ni nin ye nka a tɛ don furu kiti kɔnɔ o ye k'a récompense jagoya tɛ ni min se b'i ye muso kɔni y'i muso ma parce que a y'a yɛrɛ minɛ fo ka taa se mais ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a sara ɲuman sara banna alhamdulillah ala yɛrɛ ko ten ko ɲuman sara tɛ dɔwɛrɛ ye ɲuman kɔ i y'a faamuya ɲuman sara o de ye ɲuman ye hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ko yali ɲuman sara ye dɔwɛrɛ ye ɲuman kɔ wa n'o kɛra mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu m'a kɛ ka ɲɛ a b'a to olu fɛnɛ bɛ misi sɔrɔ dɔɔnin i y'a faamuya et puis yɔrɔ dɔ la sɔrɔso ko in na anw karamɔgɔw ni alimamuw i b'a sɔrɔ aw bɛrɛ t'anw ni journalistes cɛ aw yɛrɛ ka da mun kan kuma caman i b'a sɔrɔ jeunes bɛ kangarama kelen da an balimamuso ye n'o ye jeune fille ye ni cɛdenninw tilal'u la u bɛ se anw de ma ko karamɔgɔ ko i t'a lajɛ i ka ɲuman dɔ ɲini yan ne ko ɲuman ko i ma flash kɛ i ma FSJP kɛ karamɔgɔ ye olu kɔni olu cogo di a tilar'olu la a bɔ y'a ye i y'a faamuya bon ɲɛnamaya kɔnɔ ka n'i yɛrɛ labila i n'a fɔ bagan leçon i b'a dɔn kɛ karamɔgɔ kɛ fɛn mun cɛ ninnu dajugu de b'u kunna quoi sinon sɔrɔ so in ka d'an ye o mais dajugu de b'u kunna u b'an nɛgɛn de han n ko i b'a ye kana sɔn Zena ni min ye nɛgɛ n wele kana sɔn bilen Zena i bɛ Facebook ni TikTok ni fɛnw kan i bɛ réseaux sociaux kan ka caya parce que i yɛrɛ ka i ka kuma la y'a yɛrɛ k'a fɔ i bɔra taa boîte-la-tagaw la an ye koninw kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ la Zena b'a ka zenaya la i bɛ école la i bɛ kalanso belebeleba la i kalannen don
Zena bɛ se ka nin i ka se ka nin pression ninnu bɛɛ garder cogo di fo ka tila k'a yɛrɛ garder parce que a cɛ dɔw bɛ yen olu timina ka di olu t'i to yɛrɛ olu t'a dabila olu t'a dabila de olu t'a dabila Zena bɛ ka se ka nin pression ninnu bɛɛ mara cogo di. Bon, pour moi, fais min ka di ye a tɛ kɛ pression ye ma parce que déjà comme n y'a fɔ ne ye décision ta parce que a kɛra a diyara n yɛrɛ ye quoi donc hali bi je me dis n tɛ se k'a kɛ quoi maintenant pression école ni fɛn ninnu na bon c'est vrai i y'a fɔ cogoya min na cɛ dɔw bɛ yen u mana tugu quoi c'est compliqué mais comme n y'a fɔ cogoya min na depuis jeunesse la ne hakili formé la déjà parce que bi fɛn min bɛ je peux dire bi fɛn min bɛ masaw caman jɛ c'est que ka baro kɛ n'u den parce que c'est très important n'i ye baro kɛ n'i den i b'a hakili formé c'est-à-dire ko o ko mana se a hakili bɛ jigin i ka kumaw la donc o b'a renforcer o b'a hakili renforcer je peux dire que ɲani ne ka na fɔ ko n bɛ tugu comment on appelle mais relation daminɛ et tout o y'a sɔrɔ n hakili renforcer len don ka ban donc i kun mana diɲɛ a y'a kuma fɔ cogoya min na k'u b'i nɛgɛ u bɛ c'est ça mais ni e hakili ma renforcer nɛgɛnɛgɛli in bɛ se i la i bɛ bin jɔ kɔnɔ i bɛ bin jɔ kɔnɔ a caman bɛ yen nɔ i b'a dɔn caman bɛ yen nɔ bi 15 ans comme c'est-à-dire n'u yɛrɛ nana k'ale k'u bɛna kuma si bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw bɛ to u b'a fɔ ko non denmisɛnnin don a ma se cɛko ye n tɛ se ka o kuma tɛ tɛmɛ n'a cɛ or que denmisɛnnin fitinin don kana foyi dogo a la a bɛɛ fɔ a ye min bɛ yen a bɛɛ fɔ a ye je peux dire que ne y'o chance de sɔrɔ ni n ba ye donc ne y'o chance de sɔrɔ n'ale ye i bɛ kuma bɛɛ fɔ a ɲɛna kana fɔ ko non denmisɛnnin don n t'a fɔ a ye mais i b'a fɔ a ye a k'a préparer ka bɛn a ma o la ni don min na c'est comme e bɛ denmisɛnnin garder so kɔnɔ n t'a fɛ i ka bɔ i bɛ tantɔ i b'i pɛrɛn-pɛrɛn a kunna i b'a kɛ tan i b'a mara mais e tɛ ka foyi fɔ a ye don kelen min na a bɛ porokoto ka bɔ dɔ b'a nɛgɛ a t'a dɔn min don a bɛ sɔn o y'a sɔrɔ a ma préparer so kɔnɔ d'accord ok sisan merci Zena Fana Kamara fɔlɔ an tun b'a ye nanga dɔɔni fɔ Zena ta in na sa sira dɔɔni fɔ Zena ta la Zena sira i jɔ fɔlɔ Fana a ye mɛnbaga ye fɔlɔ an tun b'a ye ni musomanin so u bɛ na ni fini jɛman ye ka na fini jɛman in yira cɛlakaw bɛ wele denbaw bɛ wele k'a fɔ ko tiɲɛ na an den ye an kunna wolo an den sɔrɔla so o tun ye fɔlɔ ye mais est ce que a bɛ ka kɛ hali sisan hali sisan a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ kɛ mais a ka ca an fɛ Bamakɔ yan a man ca Bamakɔ yan kosɛbɛ mais sisan a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la voilà an o cayabaliya ye o b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔso yɛrɛ de tɛ yen bilen wa ou bien sɔrɔso namaralama de don ayiwa parce que preuve yɛrɛ de tun don quoi i filɛ ka o min fɔ nin ye ka taa ni fini jɛni ye ka taa yira denbaw la silamɛya barika bonyana an y'o dabila donc imam silamɛya tɛ sɔn o ma silamɛya t'u fɛ an y'o dabila silamɛya t'u fɛ mais Fantaw e yɛrɛ ka ni maɲabagaya in kɔnɔna la i ye a daminɛ a mɛnna hakili la donc est ce que i ye kɔɲɔmuso caman sɔrɔ minnu sɔrɔla so wa ou bien a ka dɔgɔ o tun ye fɔlɔ an yɔrɔ mɔgɔ min bi ne dun ye kɔɲɔmuso 10 wɔɔrɔ bi n kelen sɔrɔla a tɔ tɛ sɔrɔ mais mun de nana n'o ye Fanta mun de nana ni o ye de en tant que denmasa bɔ maɲamagaya yɛrɛ minɛn kɔnɔ dɛ i bila denmasaya minɛn kɔnɔ mun de bɛ ka na ni o ye de mun de bɛ k'o kɛ muso tilala pinɛ na sisan muso m'o ɲɛfɔ e ɲɛna pɛrɛn-pɛrɛn ni denmisɛnnin don o tɛ se ka denmisɛnnin mara question dɔ de bɛ denmisɛnnin nɛgɛ ka don so kɔnɔ de ka to ka kuma dɔw f'a ye i n'a fɔ i b'a bila so kɔnɔ ci la cogo min k'a bila siraw kan o la a bɛ to k'e faamu ni y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ an ka sɔrɔsobaliya in an mansaw yɛrɛ fɛnɛ kan an maracogo b'a la a bɛ se ka kɛ ten a bɛ kɛ ten mansaw maracogo b'a la kɛ sisan e ye denmisɛnnin min bɔra sisan a sara feere la a na e ye 200 fɛn de k'a kun a na 100 wɔɔrɔ fɛn de 100 wɔɔrɔ d'e ma i b'a fɔ i ye nin sɔrɔ cogo di donc a ko Fana ka kuma b'a yira k'a fɔ a ko bɛɛ bɛ mara de kɔnɔ denmisɛnninw ka sɔrɔ so a n'u ka sɔrɔ sobaliya a bɛɛ bɛ mara kɔnɔ ne ɲɛ bɛ denmisɛnnin caman ba de la yan nɔ musomaninw min y'a kana kɛ min kana kɛ dɛ n kana mun kɛ Fana bɔra ka kɛ ayi bɛɛ ni y'u denmisɛnninw de ye o sɔrɔ dɔ bɛ min bɛ so wa u bɛ k'u bolo si yɛrɛ dun sani bijou e yɛrɛ dun ko dɔ bɛ yan ko min bɛ so ko bijou bijou e yɛrɛ tɛ dɔ ye yan
Bijou. Bijou bɛ se k'i kali. Bijou wuli k'i jɔ kɛ. Ale na ne kuranɛ. Bijou maga de ma an bolo yan. Bijou bɛ se k'i kali k'a fɔ ko o kelen don. Micro da, micro. La micro minɛ sa Bijou. I tɔgɔ? Bintu Kumari. Bintu Kumari. Dites Bijou. Bijou a yira an bɛɛ lajɛlen na yan ko k'i ye jumɛn ye? N bɛ so kɛ. K'i bɛ so? N bɛ so. Sokɔnɔna yɛrɛ fo siɲɛ kɔnɔ. Mais sisan n'i ye Bijou ye ni Alasani b'a kun na. Lèvres non rougiles don. Mais ko Bijou bɛ so vraiment c'est à féliciter. Mais sisan c'est à féliciter vraiment félicitations. Sisan question in bɛ aw saba bɛɛ de concerné. Est-ce que i bɛ se ka mɔgɔ jɔlen ye ten k'a fɔ ko nin bɛ so wa? Ka mɔgɔ ye dɔrɔn k'a estimer est-ce que nin tɛna sɔrɔ so wa? Ou bien min nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ nin tɛ don mɔgɔ la est-ce que nin tɛ sɔrɔ so? O ti dɔn. Donc apparence tɛ so ko la. Donc ça imam bismillah. Parce que n'i taara localité dɔ la ou bien n'i taara yɔrɔ dɔ la i t'a sɔrɔ musomanin dɔ bɛ yen a carakilen bɛɛ b'a fɔ yala nin kɔni a nin yan e ye nin yan o sisan ani min masumalennin don a tɛ kuma a da tɛ mɔgɔ ka manamana ko la silamɛya la o ni ninnu fila bɛɛ nana k'u bɛ so silamɛya bɛ se ka da jumɛn de ta la i b'a fɔ sisan nin a ka mɛsi b'a kun a ka sɔrɔ n'a ka fɛn a kɔni bɛ yaala la fan bɛɛ ani min bɛ yen nɔ ale tɛ kuma a tɛ don mɔgɔ ka manamana ko la n'u fila bɛ ka n'u jɔ sisan ko anw fila bɛɛ bɛ so silamɛya yɛrɛ bɛ se ka da jumɛn de ta la. D'accord bon silamɛya bɛ min ta o la komi i ye fila de fɔ bon min datugulen don a b'o de ta. Min datugulen don silamɛya b'o de ta. D'accord. parce que ka da kan e yɛrɛ filɛ sisan an bɛ kuma lasigi e yɛrɛ ma e y'i ka mobili boli ka taa jɔ namasatigi kɛrɛfɛ walima lemurutigi ou bien zɛrɛtigi ou bien i ye moto de boli que ça soit i sera yen k'i mago bɛ namasa la a ye dayɛlɛlen ta k'a di e ma e b'a jaabi cogo di? O jaabi an b'o bila ka émission wɛrɛ d'accord o b'a yira k'a fɔ parce que o kuma in yɛrɛ i y'o yɔrɔ min fɔ n'o donna i ka kuma nin bɛ don diinɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que ala ko ala ka ciden ma sura dɔ kɔnɔ ko suratul azab kuranɛ kɔnɔ sura ye sura 114 ko يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن با من أنجا في بمانا غانا كون نبي نما imam ne bɛ fɛ an ka ni parce que ko in filɛ sɔrɔsɔrɔ a kuma ka ca de mɛ n'an ye nin bila sisan k'an bɛna so parce que fɔlɔ i ye yɔrɔ min fɔ a tun bɛ kɛ ten de ni so nana i da o b'a fɔ ko ayiwa min dalen b'a yɛrɛ la k'o ka yɛlɛ bon n'a y'a sɔrɔ i ka danaya in ko tiɲɛ don so bɛ wuli mɛ ni danaya t'a tɔ n'a don dugu jukɔrɔ musomaninw bɛ yan k'u bɛ so an ka so balanen filɛ nin ye renouveau fɔlɔ an bɛ wuli da la wa k'a yira n'a k'a fɔ ko an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan fo lundi wɛrɛ donc an tun bɛ bigo dɔ kɛ ne kan ne ka musomaninw an bɛna taa so Jidaka, Jiu Casambalanyo, Jambe Poisson Gazima, ou Casambalanyo. Jidaka, Jambe Poisson Gazima, Omini Gadi Daka, Amini Gadi, Wajitumaba. Jidaka, Jambe Poisson Gazima, Omini Gadi Daka, Amini Gadi, Wajitumaba. Jambe, Jidaka, Somalemba, Omini Gadi. Jambe, Yujela Sambalanyo, Amini Kadi. Jambe, Jidaka, Somalemba, Omini Gadi. Sidaka, Yujela Sambalanyo, Amini Kadi. Jidaka, Jambe Poisson Gazima, Omini Gadi Daka, Amini Gadi. Wajitumaba. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelena. Oko direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jus la Samalanyoka, Jus la Sambalanyo, Amini Kadi. Boisson ni morembora, boisson dame, boisson na tele elembora, boisson dame, boisson na samalolo bora, boisson dame, alele mindala gadi, boisson dame, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana.
nana kabobara yerola dame donama odunye buru kela kondanali de unana kabotolondi ala dame donama odunye wolo de una kontale maninga wo basondame fila wo basondame tenevo wo basondame baba wo basondame dobubu go Produit par Sémé Agroalimentaire.